warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi ahli baitil dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama was shalifin Muhammad al-Qur'an al-muhsin wa iyakal muqarrabin khususan Rasulullah wa alihi wasallam qadran jinan radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam khususan ila awliya wa tasawwur wa ila wa nakhusu khususan ila Syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti fadlan ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim khususan la baina ummahatina wa jadatina jadatina wa sahina khususan la masjidil rasul wa nahsu wa khususan ila sayyidina Muhammad bin Ahmad khususan ila jami'i وخصوصا إلى مؤسسي هذه المدرسة ومعلمين وتلاميذ وتلميذاتها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه هو الغفور الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 خصوصا ونخص خصوصا إلى شرف الدنيا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحق لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك وعند الجنة تبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات كما حياك اللهم تقبل وأوصل صواب ما قرنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذات وغيرها حاجة منا إلى حضرة النبي والشفيع والرجعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير جميع أزواجه ومن بيته وذريته خصوصا المسجد الأولياء والشهود ونقوة الجنة وانت على الأولى سيدنا صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شرف التنحية سندال بين ومنهجنا وجدتنا وجدتنا ومسلكنا ومساحنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اجعل من القرآن وصدقا لهم وسلامة لهم وعزكا لهم اللهم نور قبورهم ونوسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم فردا من فهمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا وازواجنا واولادنا وتلاميذنا تلميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقوى واهل الصبر واهل الاستقامة واهل القرآن واهل الجنة واهل السنة والجنة اللهم يا الله إنك على كل شيء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumina wa uluminkum wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 8 Madrasah Ilmu Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menggali ilmu-ilmunya Allah yang sangat luas. Mudah-mudahan kita semua dalam mempelajari ilmu nahwu atau kitab Al-Imriti ini anak-anak karangan Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita mulai muqaddimah. Kita maknani sedikit-sedikit. Apabila muqaddimah ini nanti belum selesai, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqah lil ilmi khaira khalqihi walittuqah hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahmihi
فأشربت معنى الضمير لساني فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة والسلام عليك على النبي أشرف الخلائق محمد والآل والأصحاب من أسكن القرآن بالإعراب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, rupane allazi zat qad waffaqa kang temen-temen wis nulungi sapa allazi bil ilmi maring ilmu khairu khalqihi ing luweh bagus-baguse pira-pira makhluke allazi khairu khalqihi ing luweh bagus-baguse makhluke allazi walid tuqah lan maring takwa walid tuqah lan maring takwa ing allazi. Segala puji bagi Allah, anak-anak, yang memberikan pertolongan terhadap makhluknya yang terbaik, yakni pertolongan dengan ilmu, pertolongan mendapatkan ilmu, dan pertolongan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya anak-anak, Musannaf Asy-Syaikh Syahrafuddin Yahya Al-Imriti ini mengajarkan kepada kita untuk selalu tawadhu, adab asor, tidak boleh sombong, bahwasanya ilmu yang kita miliki ini adalah bentuk pemberian, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Hatta nahat sehingga condong, hatta nahat sehingga condong apa qulubuhum pira-pira atine khalqihi linahwihi maring arah-arahe allazi famin 'azimi sya'nihi krana saking agunge tingkahe allazi lam tahwihi ora mengkuh apa qulubuhum, ora mengkuh apa qulubuhum hi ing allazi, sampai hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi, tanpa bisa memuat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu anak-anak. Kalau kita punya ilmu, punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan selalu condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai hati ini tidak bisa memuat kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa usribat ma'na dhamir lisani fa uribat fil hani bil alhan. Fa usribat mongko dicampur apa qulubuhum makna dhamir lisani ing maknane dhamir sa'an, tegese la ilaha illallah. Fa'uribat mongko dipertelakake apa qulubuhum fil hali ing dalem pangayomane Allah, fil hani ing dalem pangayomane Allah, bil alhani kelawan lagu-lagu. Lalu anak-anak, makna kalimat tauhid la ilaha illallah dimasukkan ke dalam hati. Makna kalimat la ilaha illallah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati
makhluknya, lalu hati itu merasa damai, merasa indah, seperti halnya mendengarkan lagu-lagu damai, tentram, karena hatinya dipenuhi dengan asma Allah, dipenuhi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Summa salatun ma salamu laiki ala nabi afsahil khalaiki. Summa salatun nuli utawi tambahi rahmat ta'zim, ma salamun sertanya keselamatan, laiki kang patut iku ala nabi muga tetep ing atase nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane afsahil khalaiki, luwih fasih-fasih pira-pira makhluk. Asy-Syaikh Syarafuddin Yahya Al-Imriti anak-anak juga mengajarkan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni afsahil khalaiki, makhluk yang paling fasih lisannya, makhluk yang paling bagus bahasanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali lan keluargane Nabi Muhammad, wal ashabi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad, man rupane man wong atskonu kang ngukuhake sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an fil i'rabi kelawan i'rab. Begitu juga anak-anak, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terhaturkan terhadap keluarga Rasulullah, terhadap sahabat Rasulullah. Siapa beliau itu? Man asqanul Qur'ana bil i'rabi, yaitu orang-orang yang senantiasa mendalami Al-Qur'an, orang-orang yang terus-menerus mempelajari Al-Qur'an bil i'rabi, dengan tanpa i'rab atau tanpa ilmu nahwu. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an, tidak mungkin kita bisa memahami al-hadis sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Wa ba'du fa'lam annahu lamma qatasar jullul wara 'ala al-kalamil mukhtasar. Wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah, hamdalah lan sholawat, wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah, hamdalah lan sholawat, fa'lam ngerti sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku lama kata soro ing dalem semangsane ngringkes sapa julul waro akeh-akeh makhluk alal kalami ing atase kalam al-mukhtasari kang diringkes. Wa fa'lam annahu lamma qatasar julul waro alal kalamil mukhtasar. Banyak sekali ulama-ulama anak-anak, orang-orang alim yang membuat ringkasan dari kitab yang sudah ringkas. Artinya apa anak-anak? Banyak sekali ulama-ulama terdahulu, beliau ini mengarang kitab dari kitab yang sangat ringkas. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya kitab Al-Imriti ini dikarang oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti itu tadi berangkat atau beliau mensarai kitab Jurumiyah.
Nah, kitab Jurumiyah ini kalian sudah tahu sendiri bahwasanya kitab Jurumiyah ini kitab yang sangat kecil, latif, sangat kecil, sangat ringkas dan sangat tipis. Itulah artinya bahwasanya dulu banyak ulama-ulama yang membuat kitab, yang mengarang kitab berangkat dari kitab-kitab yang sangat kecil. Wa kana matluban asyaddat talabi minal wara hifdzul lisanil arabi. Wa kana lan ana iku matluban disuprih asyaddat talabi lawan luweh banget-bangete nyuprih minal wara saking makhluk apa hifdzul lisani njaga bahasa al-arabi kang bangsa bahasa Arab. Wa kana matluban asaddat talabi minal wara hifdzul lisanil arabi. Dan anak-anak mempelajari, mendalami bahasa Arab itu sangatlah penting. Wa kana matluban asaddat talabi sangat penting. Kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatit daqiqatil ma'ani. Kayafhamu supaya faham sapa al-wara ma'ani al-Qur'ani ing pira-pira maknane Al-Qur'an wa sunnati lan maknane as-sunnah hadis ad-daqiqati kang lembut ad-daqiqatil ma'ani kang lembut pira-pira maknane. Tujuan utama anak-anak mempelajari ilmu nahwu adalah kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatit daqiqatil ma'ani, agar para pelajar, agar para santri ini bisa memahami ma'ani Al-Quran, bisa memahami makna-maknanya Al-Quran, wasunnati dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daqiqatil ma'ani yang maknanya itu sangat-sangat dalam, yang maknanya sangat-sangat rumit, agar tidak salah dalam memahami Al-Quran, agar tidak salah dalam memahami Al-Hadis. Maka mau tidak mau la budda ayyafhamu an-nahwa. Mau tidak mau kita harus paham dengan ilmu nahwu untuk mempelajari, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Wa nahwu awla awalan ayyu ulama idzil kalamu tunahu la yufhama. Wa nahwu utawi nahwu iku awla luwe utama awalan ing dalam kawitane ayyu ulama ing yen to dingerteni apa nahwu. Idzil kalamu krana utawi kalam dunahu kelawan tanpa nahwu iku la yufhama, ora bisa difahami apa kalam. Jadi sekali lagi anak-anak, nahwu itu sangat penting agar kita bisa memahami Al-Quran, agar kita bisa memahami Al-Hadis. Wa nahwu awla awalan ayyu ulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu, pelajaran nahwu itu adalah pelajaran yang paling utama untuk dipelajari terlebih dahulu. Alasannya karena kalamullah, kalamur Rasulullah dunahu la yufhama, atau kalam-kalam yang lain tidak bisa difahami apabila tanpa memakai ilmu nahwu. Fakana khairu kusbi as-saghirah warasatan latifatan syahirah. Wakana lan ana apa khairu kusbihi luwi api-apike pira-pira kitab nahwu. As-saghirah kang cilik iku kurasatan rupa kurasan. Seperti ini anak-anak kuros. Latifatan kang tipis
syahiratan kang kuncara. Dan sebaik-baiknya kitab nahwu yang kecil itu adalah yang berubah kurosan anak-anak seperti ini, tipis tapi terkenal. Syekh ini menyinggung ya tentang kitab Jurumiyah yang beliau sarai ini. Fi urbiha wa usmiha wa rumi allafa al-habaru abnu Jurumi. Fi urbiha yang dalam tanah Arabe Kurosah, wa usmiha lan tanah Ajam, tanah Ajame Kurosah, wa rumi lan Rum Romawi. Allafa marang haing Kurosah sapa al-habru wong kang alim koyok mangsi. Saya mengatakan seperti itu kan, saking alime koyok mangsi. Mangsi itu untuk pulpen, untuk pena. Tanpa mangsi maka pena itu tidak akan berfungsi. Saking alimnya anak-anak, saking ilmunya luas sekali. Beliau diibaratkan sebagai mangsi. Kalau kita biasanya mengibaratkan orang yang pandai itu seperti apa? Buku yang berjalan. Hari itu winter, koyok buku yang berjalan seperti itu anak. Siapa pengarangnya? Allafaha al-Habru Ibnu Ajurumi, yaitu kitab yang dikarang oleh Ibnu Ajurumi, kitab Jurumiyah itu anak-anak. Jadi keberadaan kitab Al-Imriti ini adalah berangkat dari keberadaan kitab Jurumiyah anak-anak. Wantafa'at ajilatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifin hujmiha. Wantafa'at kan ngalap sapa ajilatun pira-pira wong kang agung bi'ilmiha kelawan ilmune Kurosah ma'ma taro makma sertane barang taro kang ningali sapa sirahu ing makma sertane barang taro kang ningali sapa sirahu ing min latifin bayane min latifi hujmiha bayane lembute bentuke Kurosah, bayane lembute bentuke Kurosah. Dan banyak sekali anak-anak orang-orang yang alim, ulama-ulama terdahulu yang menimba ilmu dari kitab Jurumiyah, menimba ilmu dari kitab Jurumiyah. Ma'na tarahu min latifin hujmiha, padahal beliau semua tahu, beliau semua faham bahwasanya kitab Jurumiyah itu bentuknya kecil, tapi sangat bermanfaat. Saking bermanfaatnya Jurumiyah ini, banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang mempelajari ilmu nahwu dari kitab Jurumiyah. Tidak terkecuali Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti ini anak-anak. Berangkat dari ilmu, berangkat dari kitab Jurumiyah, beliau mengarang Nadham Al-Imriti ini anak-anak. Nadham tuha lat membadi al-muqtadi bil asli fi taqribihi lil muqtadi. Mungkin hanya itu anak-anak yang bisa saya sampaikan sebagai permulaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita, teman-teman kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi rezeki yang halal wasi'an wa mubarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi
ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.